हामबाय चिनी मेडिया फ्रेनो जों तिनी चिनी मंगिया कामी ब्लग बै खबजाक नुना सरा बिसिनी खरकसा चिनी ताकुक बेलाय चेराय 14 हते 15 बसरनि बयस बुं रंजित देब्रमा रंजित मलसम बिनि नुखंगो बेलाय अवस्था हामियानि बागै आं वातिन सिजन नगो माइरं करै माइ करै रि करैनि बागै ब थाइपुंनि जरा बुङाबो हवाय दागि जागै थाइपुं खागना हादि हिनजागै थाइपुं खांना फाइचानि वातै टेम फाइमान जरागो थाइपुं खांना थांतानि बुहां सागानिक लाइखा हंकायनो बुहां बेदेक अरन हते तावै असर जरातै पारंगै थांका हंकाय संगे नो चिनी बिसिनि जे लिडारक चिनी बरम गनां बिके मलसम आनि बन्दुनो ताई अजागा दं चिन तैसराइसं चिन दापा बनसं बर खबर हका हंकायनो जों बहायनो चिनी बरम गनां Honorable Sir Utpal Debarman जों खबर हमान लगे न चिनी बरम गनां सार उत्पल देबरमा बहायनो चिनी जे रंजित मलसमनि नुखंगो सोबानान बागै बन सोबानान बागै बरां रिर हका चिनी तिप्रा मथान बिसिंतै हंका आमन बागै जों तिप्रा मथान हयतेबो चिनी सारन हयतेबो जों रां किसा कालेक्शन खाइनाय बिनि नुखंगो फाइ सोबा फाइका हंका चिनी सोबा थानि चिनी लगे तंगो चिनी तैमदो सबजोनाल चेयरमैन बरम गनां रामसिंह हिलेमा मलसम चिनी तिप्रा मथानि नेतृत्वरक आं बेलायके हामबाय माइरबो चिनी बुबाग्रा तै चिनी सार उत्पल देबरमानो अमा हाइकाय बरक सोगियानि जरा सोगियान नुखंगो सोबा फरमान बागै बेलायके हामबाय सार जों आबन बागै सारनो मामा बागै चिनी बुबाग्रा न बेलायके हामबाय माइरबो तै चिन जे खस जे सोबाना चिनी तिप्रा मथान हयते बरन बा हामबाय माइरबो बेलायके बरन नुखं बर बकसांखा हंकाय चेरनि कंडिशन डॉक्टर बाय सामायावगलो एक्सरे तो खाइका खाइपनो तेलमर हॉस्पिटल सीटी स्कैन करिनि बागै जीबी सा खामनागो तलांगैनाय सीटी स्कैन खाइका हंकाय बेलेखे क्लियर नै हिने सिनि डॉक्टर साब साका आमन बागै जों बाहाने खातंग थगो तिनि जोगिया नुखंगो रां किसा सोबा फाइमा मानि बेलाय खाका सांखा ताई हामबाय याफार पेर हानि हाय चिनि बरम गना सार उत्पल नबो हामबाय उत्थेपुनि रे खावनिया नाय एलागिया কাঠল থেকে পড়ে গেছে তারপরে ওই কাঠলে সিদ্ধ কইরা খাইতে চাই এই লাগিয়া হ্যাঁ চাল নাই গাছের থেকে পড়ে গেছে ইনকাল 6 মাস নাম কি হ্যাঁ নাম কি যে আহত হয়েছে রঞ্জিত মলসম বাড়ি কোথায় এই গঙ্গাবাজার বাড়ি কোন বিধানসভা কেন্দ্র যায় আইসা না আপনারা খোঁজ খবর নেয় না আমরা তো দেখছি না কোনো সময় খোঁজ খবর নিছেনি আপনারা আপনারা বাড়িতে চাল নেই না তখন সময় কাঁঠাল গাছে উঠছে কাঁঠাল পাড়তে কাঁঠাল পাড়তে গিয়া গাছের থেকে পড়ে গেছে পড়ে আহত হয়েছে না আপনারা বাড়ি কোন জায়গায় কইছেন ছেলের বাবার নাম নাম কি আপনার কি হয় আপনার কি হয় যে আহত নাতিন এখন হাসপাতাল থেকে কি কইছে আপনারে হাসপাতাল থেকে কি কইছে আমারে এখন কেমন আছে আপনার নাতি ভালো ভালো ভালোই বলবো আমার এখনো ভর্তি আছে না মানে এই 5 বছরে বা 3 বছরে কখনো এলাকায় মন্ত্রী গেছেনি আপনারা খোঁজ খবর নিছেনি নিছে না কি করেন আপনি আমরা জুম জুম করে